कान इधर से पकड़ा पीएम साहब ने, तुम लोग मांगने किस मुंह से आते हो? मांगने वाले के तो इतने ठाट बाट नहीं होते। क्यों भाई, क्यों लोगों को भिखारी बनाए? क्यों लोगों को जब से यहाँ पर आके बैठे, मैं तो इनको जब से देख रही हूँ, मैं इतनी छोटी सी थी तब से यही शक्लें देख रही हूँ। इन्होंने तो कभी अपने जेब से कोई चीज़ नहीं खरीदी। खुदा के लिए लोग अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो जाएंगे और बल्कि बिक रही हैं। मुल्क का क्या हाल कर दिया, इसलिए कि उनकी हिम्मत नहीं है मांगने की, आंख में शर्म है। खुदा के लिए कोई आवाम का मतलब आप कोई थोड़ा सा ख्याल कर लें कि सारी बातें झूठ ये वो ये यहाँ पर तो आपका चल जाता है। आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे आपकी स्पीचेस भी डाउनलोड हो जाती हैं और गुलाम इब्ने गुलाम जो पीछे हवारी होते हैं, कौमें ऐसे थोड़ी बनते हैं कि फ्री के लैपटॉप और आईपैड बांट के। क्योंकि ये लस्सी पी हुई है, इन्होंने सही में लस्सी पी हुई है और सोए हुए हैं। बाकी तो छोड़े, आपने तो इस इंस्टीट्यूशन को बेतौकीर कर दिया है। सिर्फ यहाँ पर बैठ के आइज़ या नोज़ कहने के लिए, या और एक्स्ट्रा की तरह आइज़ नोज़, जिसको भी मिला उसने अपने हिस्से का नोच लिया। खाना तो फिर भी थोड़ा तमीज़ का लफ्ज़ है, नोचा गया है ये मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सायरा बानो ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करके ऐसी तैसी कर डाली, ऐवान के अंदर थरथली मच गई और सायरा बानो की तकरीर टीवी पर नशर करते ही पूरा मुल्क हैरान रह गया। शहबाज शरीफ के होश उड़ गए और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह शहबाज शरीफ को कहा कि खुदा के लिए इस मुल्क के बारे में सोचो, तुम सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते हो। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मतलब ऐसा कौन सा काम है वो हम लोगों का या आवाम का सामना क्यों नहीं कर सकते? और ऐसा भी नहीं मैं मसरूफ़ हूँ, क्योंकि ये तो डिक्टेशन थी, ये तो एक स्क्रिप्ट था जो यहाँ पर आकर पढ़ा गया है। उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उसका कोई फ्रेमवर्क दिया हुआ है, ना उसकी कोई डिटेल बताई गई है। जैसे अब तो यही कहूँगी कि ये कह रहे हैं कि मुल्क चलाएंगे। इन 70 सालों में हमसे कोई इदारा तो चला नहीं है, मुल्क कैसे चलाएंगे? अपने आप इदारे देख लें, भले वो रेलवे हो, PIA हो, स्टील मिल हो, डिस्कोज हो, कोई भी इदारा उठा के देख लें कि कोई वो एक इदारा जिसको हम अपना वो समझे कि ये एक सांगील है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चलाया। हर इदारे का तो बुरा हाल किया कि वो पाकिस्तान के लिए यही है कि जिसको भी मिला उसने अपने हिस्से का नोच लिया। खाना तो फिर भी थोड़ा तमीज़ का लफ्ज़ है, नोचा गया है ये मेरा पाकिस्तान। और पिछली गवर्नमेंट के ऊपर जितनी भी तनकीद हुई है वही सारे काम इन्होंने किए। सुबह मेरे एक साथी ने बोला है और जो बहुत बिल्कुल सही कहा है कि जो भी पॉलिसीज़ बनती रही, जो भी हुआ, उस सब बिल्कुल बेखबर थे हम। सिर्फ यहाँ पर बैठ के आइज़ या नोज़ कहने के लिए, या और एक्स्ट्रा की तरह आइज़ नोज़, ये हमें इशारा समझ आता था कि ये बोलना है, उस पॉलिसी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। ये दूसरों को नाअहल कहते हैं, अहलियत तो सामने वाज़िह है कि आप यकीन नहीं करें, 2 माह हो गए इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? अरे भाई, अगर पिछले बारों ने ख़राब किया तो आप लोग क्या करके गए थे? अगर मैं इदारों के नाम और उनके काम गिनवाना शुरू कर दूं कि किसी पार्टी ने इदारे को नुकसान पहुंचाया और किसी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बात करते हैं हम यूरोप की, अभी यहाँ से स्विट्ज़रलैंड की आवाज़ें आ रहे हैं। बांग्लादेश का तो मुकाबला कर नहीं सकते, और वही घिसी पिटी स्पीच लगता है कि चेहरे बदल के वापस से वो स्पीच शायद लाइब्रेरी में से उठाकर बांट देते हैं कि आज इस साल ये तुम कर लो। वो वाली स्पीचेज़ हैं कि हमें मिल बैठ के सोचना चाहिए। मिल बैठ के तो किसने रोका हुआ है? IMF मुझे समझ नहीं आती, वो हमेशा गरीबों की चीज़ों पे कट क्यों लगाती है? कभी IMF ने ये क्यों नहीं कहा कि आप लोग अपने खर्चे कम करें? IMF ने ये नहीं बोला, मैं किसी एक पर्टिकुलर जमात की बात नहीं कर रही, कि ये जो 10-10, 20-20 बंदे जहाज़ भरकर आ जाते हो अरमानी और गुची की चीज़ें पहनकर, ये तुम लोग मांगने किस मुंह से आते हो? मांगने वाले के तो इतने ठाट बाट नहीं होते। मेरे तालपुर साहब ने सिंध के पानी की बात की कि वो वहाँ पर अभी कहत साली ही शुरू होने वाली है कि वहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। जो पानी बीच में चोरी होता है उसका भी नहीं पता कि वो कौन चोरी करता है, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। और नेशनल डायलॉग के लिए PM साहब ने कहा था, तो उनको किसने रोका है? ये जो आई एम सॉरी 13 जमातों का एक घप्पा घोटाला बना हुआ है, इनको तो किसी ने नहीं रोका। ये तो आप बैठ के कोई रोकने वाला ही नहीं है। आप लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप इदारों की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, बाकी तो छोड़े, आपने तो इस इंस्टीट्यूशन को बेतौकीर कर दिया है कि यहाँ पर आता है कोई एक, वहाँ पर सहाफ़ी कोई इक्का दुक्का बैठा हुआ होता है, इसकी कवरेज नहीं होती, लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोगों ने उनके लिए क्या बात की है। तालीम की बात करें तो वो तालीम नहीं, तालीम ऐसे कौमें ऐसे थोड़ी बनते हैं कि फ्री के लैपटॉप और आईपैड बांट के। क्योंकि ये लस्सी पी हुई है, इन्होंने सही में लस्सी पी हुई है और सोए हुए हैं।
تو کیونکہ یہ جو وہاں پر چیختے تھے اس وقت اتنا شور شرابہ ہوتا تھا، اتنا شور شرابہ ہوتا تھا، وہ لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ان کو کچھ اب سمجھ ہی نہیں آ رہی، کانوں میں روئی ڈالی ہوئی ہے یا آئی ڈونٹ نو کیا کیا ہوا انہوں نے۔ اب اسپیکر خدا کے لیے کوئی عوام کا مطلب آپ کوئی تھوڑا سا خیال کر لیں، یہ ساری باتیں جھوٹ یہ وہ یہ یہاں پر تو آپ کا چل جاتا ہے، آپ کا فیس بک ٹویٹر انسٹا پہ آپ کی سپیچز بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، اور غلام ابن غلام جو پیچھے ہواری ہوتے ہیں وہ اس پہ کمنٹس بھی بہت اچھا کر دیتے ہیں، لیکن عوام مر رہی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں کہ میں صبح کے بہت سارے سفید پوش خاندانوں کو جانتی ہوں، کل سے مجھے مس کالز آ رہی ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اتنا شعور دیا ہوا ہے کہ وہ مس کال کیوں آ رہی ہیں، اس لیے کہ ان کی ہمت نہیں ہے مانگنے کی، آنکھ میں شرم ہے، وہ صرف مس کال سے میں سمجھ رہی ہوں کہ کیا پرابلم ہوگا ان کا۔ تو خدا کے لیے لوگ اپنی عزتیں بیچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور بلکہ بک رہی ہیں۔ تو یہ آپ نے ملک کا کیا حال کر دیا، یہ ملک کا مجھے کہنا نہیں چاہیے، میرے اپنے پاکستان سے اپنی دل و جان محبت ہے لیکن رہنے کے قابل نہیں رہا۔ پیٹرول مجھے ایک سمجھ نہیں آتی، بجٹ کون بناتا ہے؟ وہ جنہوں نے کبھی اپنی جیب سے 1 روپے کا پیٹرول اپنی پوری زندگی میں نہیں ڈالا، یہ جب سے یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں، میں تو ان کو جب سے دیکھ رہی ہوں، میں اتنی چھوٹی سی تھی تب سے یہی شکلیں دیکھ رہی ہوں، انہوں نے تو کبھی اپنے جیب سے کوئی چیز نہیں خریدی۔ تعلیم کا بجٹ یا تعلیم کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں پڑھانا مناسب نہیں سمجھتے۔ جن ہاسپٹلز میں ہمارے تو علاج بھی یہاں پر نہیں ہوتے، ان ہاسپٹلز کے لیے آپ لوگ صحت کارڈ یا اس کی بات کرتے ہیں جہاں پر ایک ایسپرین کی گولی بھی نہیں ملتی۔ یہاں پر بہت سے لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ کی وہ کر رہے تھے، کیوں بھائی، کیوں لوگوں کو بھکاری بنائیں، کیوں لوگوں کو 2000 یا 12000 جتنے بھی ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں پاورٹی ایلیویشن کمیٹی کی چیئر پرسن ہوں، پچھلی گورنمنٹ میں 5 ماہ صرف میں یہ پوچھتی رہی کہ مجھے بتا دیں کہ سروے کیسے ہوا تھا۔ اور یہاں پر بات کروں کہ کسانوں کی، کہ جو کسانوں کو جو سبسڈی دی ہے، بقول کہ جی زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اور آج کل ویسے بھی جو مختلف بیماریاں چل رہی ہیں اس میں بیک بون کا پرابلم لوگوں میں بھی بہت زیادہ ہے کہ کمر صحیح نہیں ہے، تو وہ آپ پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں وہ آپ نے واپس لے لیا۔ مطلب یہ جو بجٹ ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ دروازے سے دیا اور کھڑکی سے واپس لیا، کان ادھر سے پکڑا یا ادھر سے پکڑا، کچھ اس قسم کے فگرز میں آپ نے عوام کو الجھایا ہوا ہے، بات کوئی نہیں چل رہی۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سائرہ بانو کی تاریخی تقریر، شہباز شریف کی اسمبلی کے اندر دھجیاں بکھیر کے رکھ دی، پورے ایوان میں سناٹا چھا گیا۔ سائرہ بانو کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن سائرہ بانو نے رکنے کا نام نہ لیا اور کہا کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ مہنگائی کا طوفان اس عوام پر برپا کیے ہوئے ہے، اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ عوام، یہ قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ عوام کے پاس اس وقت 2 وقت کا کھانا بھی محال ہو کے رہ گئے، لوگ عزتیں بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔